Ultra pack gyud, klaro gyud nga istorya is murag nakaglota ang baboy. Hamis unya kanang naay sinaw gyud ang baboy, makita gyud mo as in kanang maglechon bitaw ka gamay na lang kakiskisanan kay hamis na daan. Nagsugod mi sa among baboyan kanang nag-loan gyud mi kay wala man gyud mi igo nga capacity nga to start a business. So nagsugod mi sa usa lang gyud ka anay. So katong isa ka anay amo tong gipagtiyagaan until nanganak siya unya. Katong among loan pod ning palit mi og kanang 16 piglets. So sa 16 piglets nakita man namo nga kanang naay angayan nga himuon nga anay. Nya nakaroon na pod ko og kanang buhi og kanang barako para mo cater pod sa mga backyard nga nanggibuhi og mga anay. Unya sukad adto nga nagbarako nami, naka-desisyon pod ko nga mo kanang sugod pod og kanang artificial insemination tungod sa ESF kay gipa-stop man sa taga-DE ang pag kanang biyahe-biyahe sa mga barako. Ako si Rando Daog Birunggoy. Ako si Evelyn, so namin nagpuyo sa Porokdos, Rizal, Pilar, Bohol. Nya among farm Daog Swine Farm. Pag start na mo sa Ultra Pack, mga more than 5 years na may nagsugod ana nga feeds kay akong nakita sa akong pares among nakita nga mas nindot siya og resulta kay once nga malawgan nimo ang baboy og Ultra Pack, dali sa motubo nga hamis pod ang iyang pamurma. Munang sa resulta pa lang makita na ug unsa kanindot ang feeds, quality kayo. Kasagaran sa among i-market kanang piglet nya tungod sa kadaghanan namo og kanang mga customer nga makakita sa akong post nga mo inquire sa among baktin, unya nag-ari nila nga makita nila og unsa kanindot ang baktin, mangutana sila og unsa kunoy among gipakaon. Sumotong ako siyang gituganan nga wa mi lain gipakaon ana kundi Ultra Pack lang. Unya ang katong namalit mo na putoy manabi nga ari mo pamalit sa ilang farm kay nindot og klase sa ilang mga baboy. Nag-anam og kadaghan ang among mga suki, nag-anam pod og kanang kadaghan ang among anay kay mag-expand nami kitungod kay wa nami hatag sa uban namong suki nga magkinahanglan og baktin. Antod adto ang mga makakita sa akong mga post nga sikog post og mga baktin, daghan na dud sila og kanang istorya kabahin sa among baboy nga nindot og klase. Sa pagpamuhi, dili gyud nato malikayan nga naagyoy mga kanang naay challenges. So number 1 is katong ESF. Although wala gyud may thank you Lord kay wala gyud may naigo sa ESF, pero grabe ang challenges adto. Biosecurity, doble pud among gasto kay magsige man mag-disinfect. Amo ang alcohol is sa una by bottle ra to, pag sugod sa ESF ginalo na gyud. The main kwan gyud ani reason is tungod sa ato ang langit ng Dios. Kung wala pa gyud ang Ginoo nagauban namo, nagasuporta sa among negosyo, wala ni karon oy, wala gyud ni tanan. Sumaw na nga kanang naay grabe ka bless, kanang makakwan gyud mi nga grabe mi ka bless. Ug naami nagneed ag among baboy, diha gud mi matug sa baboyan. Kapila mi kakwan nga matug mig baboyan tungod kay kanang naay dili pwede nga siya ra po diri kay nyag nana puy pang kanang mag-ilisay mi ba, mura mi og kanang naay nag-duty nga mga nurse. Sa Ultra Pack, sa farm support nila, napasalamat ko sa ilang mga technician kay naa kanunay mo suporta. Apoy kanang daghan nga mga kanang naay multivitamins, sumarag kanang naay bag-o paglimig hatagan na napoy bag-ong niabot. So kanang naay di gyud na to maingon nga gipasagdan na gyud mi ba, kanang naay as in kung giunsa na mo pag kanang work hard para sa amo ang kanang naay babuyan, ila pud ming giagak kay aron kanang naay kwan we are working together. Dako kayong pasalamat nako sa IDM gawas sa ilang gipanghatag og labaw sa tanan
nga ilang gipaabot namo nga unsa kanindot ang page nga gigamit namo karon kay amo man sa nakita ang resulta. So dahan kayong salamat Ultra Pack ug sa EDM. Thank you EDM, especially thank you sa paghatag sa nindot nga quality sa page. Kay kanang dili yung may mauwa mo recommend. Basta EDM, Ultra Pack, sugod EDM.